അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഷിയാബാണ്. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की बेपनाह रहमतों के साथ तकरीबन 102 दिन शिहाब भाई ने अपने पैदल सफ़र हज को मुकम्मिल किया है। शिहाब भाई, जिस तरह से हम आपको ये वीडियो बता रहे हैं, शिहाब भाई मलयालम में बात करते हुए अपने इजहार ख़यालात और अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं। अपनी आने वाली जर्नी और अब तक जो 102 दिन की जर्नी हुई है उसके एक्सपीरियंस वो हमसे शेयर कर रहे हैं। हम आपसे उनके बारे में हिंदी में हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप पूरी जानकारी हासिल करने के लिए हमारे इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में शेयर करें ताकि वो लोगों को भी पता चले कि शिहाब भाई कहाँ तक पहुँचे, कब पाकिस्तान जाएंगे, ताकि पाकिस्तान के लोगों को भी ये इत्तला हो जाए शिहाब भाई कब पहुँचने वाले हैं। आपसे अदबन दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। शिहाब भाई का कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सेहत के साथ चलने फिरने के काबिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको रखा है। ये पंजाब में हैं, जिनके पास वो रुके हुए हैं उनका नाम है अब्दुल्ला। आज इतवार है, कल रात हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। शिहाब भाई का कहना है कि वो इतवार सुबह 10 बजे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शिहाब भाई कल रात में ही पहुँच गए। जहाँ पर वो ठहरे हुए हैं उनका नाम है अब्दुल्ला। हम यहाँ पहुँच गए हैं। अच्छी तरह अच्छी जगह, ज़राअत, अच्छे किसान, यहाँ पर अच्छी खेती बाड़ी की वजह से बहुत अच्छे नज़ारे, रंगीन पंजाब, अल्लाह के फजल से राहत। शिहाब भाई का कहना है कि वो राजस्थान बॉर्डर से लेकर जिस जगह पे अभी वहाँ पर रुके हुए हैं, अभी वो वहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। अब हमारे पास पाकिस्तान जाने के लिए 160 किलोमीटर का फासला है। इसलिए सबको इस तरह दुआओं में शामिल होना चाहिए और दुआओं में शामिल होना, ऐसे ही हालात चल रहे हैं और हम मोहब्बत से जुड़े हुए हैं। अल्लाह मालिक पर भी बेपनाह रहमत नाजिल फरमाए। जिस तरह मैंने इरादा किया और जैसा कि मैंने चाहा कि इसमें से जितना जल्द मुमकिन हो महफूज और मुकम्मल तौर पर पैदल गुजरूं, और जैसा कि मैं चाहता था कि मेरा मक्का का सफ़र मुकम्मल तौर पर पैदल हो और इंशाअल्लाह वहाँ जाऊँ और हज व उम्रा के मीठे सवाब के साथ हरम में दाखिल हो जाऊँ और कहूँ अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दिल खोल कर वहाँ खुशी और मुशक्क़त के साथ दाखिल हो जाऊँ। मैं बहुत से लोगों के लिए इस दुआ के साथ दुआ करूँगा कि जो खुश नसीब होंगे वो नमाज में शामिल होंगे। मैं सब को इसमें शामिल करूँगा। दुआ, चीज़ों या मोहब्बत के बग़ैर हर कोई ख्वाबों की सरजमीन मदीना और मक्का तक पहुँचने के लिए बेचैन है, और ये जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह यही राब्ता, रिलीफ और अल्हम्दुलिल्लाह दवाई में शामिल करना ना भूलें इंशाअल्लाह। इन्होंने गुजारिश की है सभी लोगों से कि वो दुआओं में उनको भी शामिल करें ताकि वो बाआफियत उनके मंजिल तक पहुंच जाए। गुजरात में दाखिल होने के बाद चंद दिनों तक बंद था। हम खौफनाक मोहब्बतों के सैलाब की वजह से पानी में चल रहे थे। किसी वक्त अगर हम किलोमीटर को थोड़ा कम करते हैं, जो मसला हम चाहते थे वो ये है कि हम राजस्थान में 70% काम कर चुके हैं। फिर जब हमने ये किया तो हम सफ़र के हदफ से 530 किलोमीटर आगे थे कि राजस्थान में मेरी ज़िंदगी कितने 1530 किलोमीटर आगे थी। हम कुछ रियाजी कैसे कर सकते हैं, इसी के मुताबिक हमने बॉर्डर पर चल सके हैं और ना ही अपनी दूसरी चीज़ें बदल सकते हैं।
ہم اپنے ملک کو صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں. دوسرے ممالک کو اپنے تھائی صدر کے کاغذ کارروائی کو صحیح طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. جب پنجاب بارڈر میں انتظار سے بچنے میں وقت لگتا ہے تو ہمیں پاکستان کی حالت سے بچنے کے لیے لڑیں. انشاءاللہ میں نے یہ 16 سال کے عرصے میں 57 کلومیٹر پیدل چلنے سے مقصد سے کیا. کچھ دن حالات کے لحاظ سے وہاں چلا گیا. سفر کے آغاز میں مجھے بتایا گیا کہ مجھے کسی سوراخ یا گیس اسٹیشن میں داخل ہونا پڑے گا اور ٹھہرنا پڑے گا. میں یہ جانے بغیر گھر سے چلا گیا کہ کیا کرنا ہے. اگر نہیں تو دعا کریں کہ یہ برکت ہو. ان کے آنے تک آپ سب کی دعاؤں میں بے سلام کو شامل کیا جائے. اور ایک بات اور کہنی ہے کہ پاکستان میں داخل ہونے کے بعد شاید تک ہمارے تحقیقات اسی میں ہوں گے. یہاں ہمیں یہ بتانا ہے کہ کیسے ہوا. ہم نے کئی سالوں سے واٹس ایپ پر کئی کلومیٹر کا سفر کیا ہے. آپ صحیح باتیں کہنا ہے لیکن آپ کو ملک میں رہ کر یہاں کی باتیں بتانا ہوں گی. اس کے بعد سے سفر سے متعلق اور بھی چیزیں ہیں. ہم نے انہیں اس وقت دیکھا جب ہم بائک پر نکلتے ہیں وغیرہ. الحمدللہ میں اس صورتحال میں بہت خوش ہوں کہ ہم صحیح کو جان سکتے ہیں کہ ہم اسے حاصل کرنے کے انتظار میں یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جن کے ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور چلنے میں دشواری کا سامنا ہے. 3000 کلومیٹر کے بعد 200 کلومیٹر ہونا چاہیے. ہم نے بغیر پلیٹ کے 1 کلومیٹر کا سفر کیا ہے. الحمدللہ ہم سب نے بہت سے تجربات سے اس کا تجربہ کیا ہے. میدان میں اس نے دوسروں کو کیمپ میں تنخواہ دے کر سپورٹ کیا جو کہ 30 لاکھ کے خطیر رقم ہے. گجرات پنجاب 30 لاکھ آن لائن. پاکستان میں ہم 3 یا 4 کروڑ جمع کراتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ 30,000 روپے پیشین گوئی دیں. میں آپ سے صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ اس طرح کہیں کا سفر نہیں ہوگا. اگر قانون ہو تو اللہ کی طرف سفر کے لیے ہمارے پاس پیسے کیسے ہوں گے؟ اللہ سفر سے سنجیدہ ہو جائے گا. میں گھر سے یہ کرنے نکلا تھا، سفر نہیں. میں حج کا سوچ رہا ہوں. تم یہاں کیا کر رہے ہو جیسا کہ دوسرے چلنے والے کہتے ہیں؟ اور سوچو حج کے لیے سخت پیدل چلنے والے جسم کے لیے ڈاکٹروں کو چلنے میں وقت آ گئی ہے. الحمدللہ ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کے لیے ہمیں تعاون کرنا ہے تو میں نے کیا کہا یا پھر گرودوارے میں جا کر قیمت پوچھیں. پیٹرول پنجاب پہنچ چکا ہے. تب تک ہمارا اچھا ساتھ ہے. گجرات میں ہندو ہے ریاست. ہم سب کو یہاں پنجاب میں حمایت ملی. 1.9 چیزیں خوفناک پیار. لوگ خوفناک کی ایک رات بھی. کچھ لوگ جو ایک رات میں بھی نہیں سمجھ سکتے ہمارے گروپ کے. ہم مالش زیادہ پریشان ہیں کہ جب میں اس طرح کہوں گا تو میں کہوں گا کہ آپ سب سے مجھ سے پوچھا کہ ڈیزائن کیسے کام کرتا ہے. انسان نے زندگی کے بہت سے تجربات سیکھے کہ سبز غربت، بھوک، زندگی میں کیا راحتیں
हैं। मोहन लाल ने मुझे ये समझने का मौका दिया, जाने की ख्वाहिश किसी को मजबूर नहीं किया। मेरी वालिदा ने मुझे या उलमा ने मजबूर नहीं किया। मैं इस नेमत से जानता हूँ कि वो सब खुश हैं और दुआओं से। मैं हर किसी को नहीं देखता, ज़ात मज़हब मैं किसी चीज़ को नहीं देखता। वो आज भी मुसलसल उस्ताद हैं, लतीफ़ सख्फ़ी उस्ताद। फिर और इसे ऐसे लोग हैं जिनके नाम लेने पर बहुत से नाम सामने आने की ज़रूरत है, और फिर कोई है जो हमें पुकारता है। अगर इनकी खुशी होती है तो हम इसमें शरीक होते हैं, और मैं भी इस खुशी में शरीक होता हूँ। कई इलाक़ों में लोग जानते हैं और कहते हैं कि वो गरीब फ़कीर हैं, यहाँ तक कि लोगों ने हालात बदले हैं। खौफनाक खुशी मजहबी लोगों की तरह नहीं। मैं इनको मक्का और मदीना में देखूंगा। ये नसीब हो, आमीन। हम सब को मौत नसीब हो, ठीक है। इंशाअल्लाह सब को खुसूसी दुआ करनी चाहिए ताकि कुछ दिनों में यहाँ और वहाँ कुछ ना हो जैसा कि अब तक हुआ है। ये पहला मौका है जब कोई शख्स किसी से शुकूक और सबाहत पूछने जाता है और जनाब को समझता है, शिहाब को समझता है कि जाकर हमारे पास जो कुछ है इसको तजुर्बा करें। अब तक का तजुर्बा क्या है? इंशाअल्लाह खूबसूरत नज़ारे, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह से शिहाब भाई ने कल अपना 102 दिन व रेस्ट लिया पंजाब में, और उन्होंने सारी तफसीली जानकारी दी है वो किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, डेली का अज़म जो है उनका वो करते हुए, वो जिस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं उससे ज़्यादा चल रहे हैं, उस हिसाब से वो रेस्ट भी ले रहे हैं, गैप भी ले रहे हैं, फिर कंटिन्यू चल रहे हैं अपने सफ़र को। जिस तरह से हम सभी को पता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी अगर हम कंटिन्यू चलाएं तो वो मशीन भी ख़राब हो जाती है। ये तो हम इंसान हैं, हमको रेस्ट लेना चाहिए। और अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है शिहाब भाई पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ताकत और क़ुव्वत से अता फ़रमा रहा है, और इसी तरह से फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ ज़रूर करेंगे, और आपसे भी अदबन गुजारिश है कि आप भी उनके लिए दुआ करें कि उनका सफ़र आसान हो और बाआफ़ियत और सेहत से उनके मंजिल मक्का मदीने तक पहुँचे, और बाखैरियत से 2023 का खुशनुई से अल्लाह के मुबारक घर में हज करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस हज को कबूल करे और उनकी दुआएं कबूल करे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज के वीडियो में इतना ही। हम आपको 133वां दिन के बारे में हम आपको पूरी तफसीली जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। അല്ലാഹ് ഹാഫിസ്. ശബ്ബ ഖൈർ. രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് നഴ്സുമാരെ പരിചയപ്പെട്ടു. 25 വർഷമായിട്ട് സാമൂഹ്യ സേവനം അടക്കം ഈ രാജസ്ഥാനിൽ ഈ ആളും മനുഷ്യനും ഒഴിഞ്ഞ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ അത്രയും പാവപ്പെട്ട ഫക്കീർ എന്നൊക്കെ പറയില്ല, ഒരു നേരത്തെ ഡ്രസ്സ് പോലും മാറ്റാനില്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന നഴ്സുമാർ വരെ നമ്മൾ വന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. നമ്മളെ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ പോലും അല്ല, അത്ര റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവർ മക്കയെയും മദീനയെയും ഒക്കെ കാണുന്നത്. ഞാൻ അവിടേക്ക് പോകുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലിനോടുള്ള മുഹബത്താണ്. മക്ക മദീന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര മനസ്സിലാതാ. അവർക്ക് അറിവ് കുറവാ, ഈമാൻ ഭയങ്കര, അവരുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹം ഭയങ്കരമാണ്, ഈമാനാണ്, ഭയങ്കര ഈമാനാണ്. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തആല നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹിദായത്ത് തരട്ടെ. ആഖിബത്ത് നന്നായി ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരട്ടെ. പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുള്ളൂ, അതിനിടക്ക് നിയമ തടസ്സങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇതുവരെ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പോയ ഒരാളോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില്ല. നമ്മൾ പോയി അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതുപോലെ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ തന്ന അള്ളാഹുവിനെ ഒരുപാട് തവണ സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.